I have to say that it was wrong. Oh, I have to say that you were wrong. Oh, man. Yeah. You weren't. I mean, except for the praise. I'm not sure what to say, so I'll just begin by saying thank you, because you can never go wrong saying thank you. And it's an honor to be here in Madrid again. It's an honor to have another book here with Donatus and to be here. I'm honored. And I don't know how I think about, my place in anything, let alone American literature. I think that that's a fairly abstract concept to me at this point. I think that's largely because as a young person, the category of literature, especially one's national literature, seems historical. And then you grow up and you begin to have the suspicion that you yourself are going to be historical one day. And suddenly you stop thinking about time and your emplacement within a certain continuum, because all of it savors, it reeks of mortality. And I'll stop there for a second. Germán le pedía que desmintiese o que dijesen que se había equivocado, y ha dicho que no se ha equivocado en nada, excepto en la cantidad de halagos que le ha hecho. Y ya hablo como él. No sé qué decir, así que voy a empezar por darles a todos las gracias por haber venido, porque nunca se puede uno equivocar dando las gracias. Es un gran honor estar de nuevo en Madrid y que Deconatus haya publicado un nuevo libro y, evidentemente, mantener esta conversación con Germán. No sé muy bien qué pensar en cuanto a la posición que ocupo en ninguna situación, y especialmente dentro de la literatura estadounidense. La literatura estadounidense me parece un concepto bastante abstracto hoy en día. Puede que sea porque, al ser joven, la literatura, sobre todo la literatura de mi país, tiene una idea un poco histórica. Me parece un concepto histórico, pero después te haces mayor y te das cuenta de que tal vez en algún momento tú también serás historia. Y entonces es mejor dejar de pensar en el paso del tiempo y en tu posición dentro de esa gran historia, porque todo eso apesta a mortalidad. And I think that in so many of the terms being used, if I disagree with anything, it exists in the terminology, but with the idea that this terminology is necessary, in order to communicate, but it really just represents delusions or projections, right, of individual idiosyncrasy. What I mean by that is where do we want to begin with the concepts that have been emptied out in our time, right? Contemporary American literature. 3 words that mean nothing, and then when you put them together, they mean 3 times nothing. Pop culture, right? Which is the word for culture now, which is also the word for nothing. Realism, which is the word for the depiction of reality. The only word that makes sense in that definition, if we agree realism is a depiction of reality, is the word of. Right? Because the depiction, whose depiction, why the depiction, through what lens is the depiction being shown, and reality, whose reality. And I think that in many ways what I feel like I'm contending with, and I think most writers who are writing now seriously, that's another word that's been totally destroyed, seriously, are contending with is really a twofold phenomenon. One is the draining out of language, of the specificity and applications of language, and the impoverishment of expression, at the same time of an enormous expansion of possible readership or audience. The question is whether the internet is responsible, or digital technology or connectivity is responsible for both.
The idea that the scope of one's possible connections in the world widens when the scope of one's ability to communicate narrows. And I think that there are two reasons, or there are two specific thoughts that I can give, or specific examples of this phenomenon. Creo además que si hay algo con lo que no estoy de acuerdo es con los términos que se utilizan, pero sin duda son necesarios y por eso han surgido. Representan nuestras ideas, nuestras ilusiones sobre las idiosincrasias individuales. Existen muchos conceptos que han perdido todo su significado hoy en día. Un ejemplo claro es literatura estadounidense contemporánea. 3 términos que significan nada y que si los juntamos significan 3 veces nada. Lo mismo sucede con cultura popular, que hoy en día significa la cultura actual y que de nuevo no significa nada. Realismo, la misma situación. El realismo representa la realidad, pero en esta frase lo único que es real es el artículo la, porque es lo único que tiene algún sentido. Si hablamos de realismo, tenemos que preguntarnos qué realidad representa, quién la representa, por qué la representa, a través de qué lente lo ve, etc. Creo que yo y todos los escritores serios, y serio es otra palabra que ha perdido su significado, nos enfrentamos a 2 fenómenos simultáneos. Por una parte, el hecho de que el lenguaje se haya vaciado tanto de significado, que haya perdido toda su especificidad al mismo tiempo que se ampliaban las aplicaciones, y cómo se ha empobrecido la expresión lingüística en general. El segundo fenómeno es lo enorme que se ha vuelto nuestro público potencial. La cuestión aquí es si estos 2 fenómenos han sido causados por Internet y la conectividad. Es muy curioso que el alcance de las conexiones que podemos establecer con nuestros lectores y demás se haya incrementado tanto al mismo tiempo que las posibilidades lingüísticas se reducían hasta este punto. Y me gustaría dar 2 posibles explicaciones o ejemplos. And I think that I was just reminded walking in, the sign that was outside of Tipanas has a Wittgenstein quote on it. And I think a lot about Wittgenstein's idea of one observation he had about language, which is that language is really, the history of language is really like a city, where you have, especially he meant an old European city, where you have the origins of the language are this tangled historical core with these narrow streets that line you can get lost on. But then as the language sort of grows up, it grows up like a city grows up, and you begin having the newer outskirts, and then the suburbs outside of it, and then the large kind of, Stalinist-looking apartment blocks, and that language develops in the same way. It goes from this very kind of specific and parochial world and this antique world to a much more regimented and broader set of expressions. The way in which he thought about it, and I sort of end up sharing it, is is an argument for the parochiality of literature. It really is the last art that has its great merit is its parochial nature. Music, if you're not deaf, anyone can hear it. Visual art, if you're not blind, anyone can see it. But literature is restrained by language, which is culturally specific, nationally specific. And it doesn't lend itself well to transitivity. Even with auto-translate, it doesn't bring itself over. It requires one culture to in some way infect another in a positive way. And I think that one of the difficulties is having this parochial nature of literature where we speak intimately in languages to people who have similar ideas to us versus speaking to the world. Our most intimate language is with our spouses or partners or lovers or family, where we can speak in abbreviations or slang. Then you have your larger circle of friends, and you can speak to them maybe in the same way, but maybe not as intimate. Then
you know, let's say it gets larger and it's everyone who lives in your city or everyone who lives in your country. You're speaking the language, but then you leave the country and you go to another country where they speak another language, and you begin having to speak even farther from where the language of the heart is. And technological connectivity exaggerates that phenomenon and begins to make intimate expression more and more difficult. It also makes satire or parody much more difficult. You know, the 3.5 billion people on this planet who are on the internet, it's always good to remember that only 3.5 billion, you know, are. You can't be funny for 3.5 billion people. They will never find, you know, you can't be sarcastic or cynical or parodic or satirical for 3.5 billion people. And it is that contradiction between the necessary parochial audience for literature and the amount of information and input that writers are getting and everyone is getting from the world that creates a cognitive dissonance that makes it very difficult to know how to speak these days. Cuando llegué aquí a la central vi que había un cartel con una cita de Wittgenstein que me gustaría comentar. Pienso mucho sobre las ideas de Wittgenstein y he acabado compartiéndolas. Wittgenstein hablaba de que la historia de un idioma, la historia del lenguaje, se parece al desarrollo urbano de una ciudad, una de estas ciudades europeas antiguas. El origen de la lengua, igual que el origen de la ciudad, es el casco antiguo con un montón de recovecos y callejuelas pequeñas y muy enredadas. Y según el lenguaje va creciendo y desarrollándose, surgen los ensanches, los barrios residenciales, los bloques de apartamentos de estilo estalinista. Es el mismo desarrollo para las ciudades y para los idiomas. Entonces, Wittgenstein decía que la literatura es el último arte que mantiene esta característica tan local o tan provinciana, si quieren. Cualquiera que tenga oído puede escuchar música, cualquiera que pueda ver puede ver el arte pictórico, los cuadros, pero la literatura se topa con una restricción muy fuerte que es la del idioma. Y a pesar de las traducciones, no se puede mantener totalmente las ideas que se transmiten en el idioma propio, porque una cultura tiene que llegar a infectar a la otra cultura de una forma positiva. Uno de los retos a los que nos enfrentamos, por tanto, es esta contradicción entre esta naturaleza tan local que tiene la literatura, en la que hablamos a personas que ya piensan como nosotros, que ya tienen la misma perspectiva del mundo, y la posibilidad de hablarle a todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, nuestra familia, usamos un lenguaje mucho más íntimo, podemos usar abreviaturas, no hace falta explicarlo todo tanto, podemos usar argot. Cuando hablamos con nuestro círculo de amigos, pues es lo mismo, pero con un nivel más bajo de intimidad. Cuando hablamos con nuestros vecinos, con ciudadanos, incluso las personas que son del mismo país que nosotros, todavía compartimos el mismo idioma, pero cuando ya vamos a otro país, tenemos que hablar en otro idioma, y cuanto más nos alejamos del idioma que habla nuestro corazón o nuestro espíritu, más difícil es la expresión. La interconexión tecnológica no hace sino agudizar esta sensación. Es muy difícil hablar de una forma íntima con tanta gente, es muy difícil hacer sátira para tanta gente. Debemos recordar que solo hay 3.500 millones de usuarios de Internet, aunque Internet parezca tan ubicuo, solo son 3.500 millones, y es imposible hacerle gracia a los 3.500 millones, es imposible hacer sátira, hacer parodias, ser cínico y sarcástico para que te entiendan 3.500 millones de personas. Por tanto, de nuevo, es esta contradicción entre lo local y lo provinciano y la enorme cantidad de información que recibimos del mundo, que crea una disonancia y hace muy difícil saber cómo expresarse realmente. And so a lot of the thinking behind these stories was about how, through a connected world, we can create these new intimacies across borders, and we can create these new families, right, across cultures. You know, both of us could be interested in we could have similar, we could share interests, and we do much more than, you know, you share it with, you know, the rest of people from Santiago and the rest of people in New York City, and yet there is still a
language that is an obstacle and also a blessing. And I try to put, or not try, it happened that this double-sided problem was apparent in sort of each of these stories, or was the source of each of these stories. The inability to narrate your life and the way in which other people can hijack the narrative of your life is the first one. The second one is a feeling that language has been proprietized, and that we have transitioned to a world in which our entertainment, or the way that we amuse ourselves, is in the enrichment of companies. You know, every time we do something on the internet, we might get a free service, but we further their business interests, right? Giving away our us. Right, absolutely. And sometimes we're giving away the best of us. And in the third story, it's the question of what is the way in which knowledge is passed down, and is there a purpose for the generational rejection of the language of a previous generation? And is anything truly new under the sun, right? And in the last story, it was really about how do you bring part of your own language into a culture that isn't yours, and how does that language prevent you from seeing and hearing in a foreign culture. And al mismo tiempo, cuando estaba escribiendo este libro, pensaba en que se pueden crear nuevas ideas de intimidad gracias a Internet y la nueva conectividad. Se pueden desarrollar relaciones que atraviesan distintas culturas o que son transfronterizas. Por ejemplo, Germán y yo compartimos muchos intereses, tal vez tengamos más cosas en común que él con otros habitantes de Santiago o yo con otros neoyorquinos, pero es innegable que hay una barrera lingüística entre nosotros. Este doble problema aparece, y de hecho es el origen de estos 4 relatos. La incapacidad de narrar tu vida y el hecho de que otras personas puedan secuestrar esa narrativa como quien secuestra un avión. Eso es lo que aparece en la primera historia. La segunda habla de cómo el lenguaje se ha convertido en una propiedad privada. Cualquier cosa que hacemos nosotros para entretenernos, por ejemplo el Internet, proporciona ingresos a las empresas. Evidentemente recibimos servicios gratuitos, pero al mismo tiempo estamos ayudando a las empresas a avanzar con sus intereses, a hacer un negocio, y además les damos parte de nosotros, tal vez la mejor parte. La tercera historia trata de cómo el conocimiento pasa de generación en generación y si tiene algún sentido o algún objetivo lógico rechazar el lenguaje que utilizaba la generación anterior. Por último, la cuarta historia habla de cómo tienes que traer parte de tu propio lenguaje cuando penetras una nueva cultura. Habla de cómo ese lenguaje, ese idioma te impide ver y escuchar cosas dentro de una cultura que no es la tuya. Those are generally my thoughts about this book. I mean, I have to kind of say one other thing in response to your lovely introduction. It's that more and more I've been thinking about psychoanalytic models of human consciousness and memory, because I think there's been an argument or a discussion in recent years about the sort of utility of these 2 models of how people tell the stories of their own lives. There is the sense of a narrative model of the self, where
which is very much related to storytelling and the way we use the word narrative for literature, right? Which is that a person can tell you the story of their life from birth or earliest memories until the present, with a consistency of personality, with a consistency of mentality, and with a consistency, or at least a consistent spectrum of moral and ethical behavior and action. This person tells the story of their lives as if they were the hero of the novel of their lives. Now, this can ultimately be regarded as the most healthy because it's a consistent personality, but it could also be the most unhealthy because, you know, some of the foremost sociopaths and psychopaths in the world can tell you a consistent story about themselves, but it could all be a lie. But it's consistent. It could be a memorized lie. Now, that's been contrasted with what has been called the episodic picture of human consciousness, which is to say that, and it's interesting to think whether this is really a phenomenon that exists, or whether this was just a way to make our contemporary condition seem, to a degree, psychologically acceptable. But the episodic nature of episodic theory of human consciousness is saying that we have no consistent narration. We're not consistent characters, but we exist in episodes with what is called contextual integrity. The way I relate to you is different than I relate to Sylvia, is a different way I relate to Andrea. Different from the way I relate to my siblings, it's different from the way I relate to my parents, and that in each of those relationships, I exist as the totality of those relationships, and that, but that there is no central core. There merely is a time continuum that makes relevant, or makes consistent, all of the contexts in which I exist. And we can see both the health and the ill health of this, right? The health of this says, in life we have to speak differently to different people in order to survive. We can also say that this allows us to be selectively honest, or it allows us to be selectively, to have selective integrity, or to have selective fidelity. And I think that this idea, which is, I think, constructive to think about personally for everyone, because, you know, we're all to one degree or another writers ourselves. I think this is important for me to think about in terms of writing, because my heart resides with narrative, with the ability to create a character that follows an arc. Yet my experience of the world is inherently episodic. And I believe that as long as these two theories can be kept in tension, both on the page and in myself, I can at least gauge or measure how far I've drifted. And these are my points of orientation that I steer by. Lo anterior eran mis ideas generales sobre este libro, pero voy a responder a algo que ha dicho Germán. A menudo pienso sobre los distintos modelos psicoanalíticos que existen sobre la conciencia humana y la memoria, porque en los últimos años ha habido un debate sobre la utilidad de estos modelos. Se trata de cómo las personas contamos la historia de nuestras vidas. Existen dos modelos principalmente. Está el modelo narrativo del yo, que sería el más parecido a una narración literaria. Es decir, una persona nos puede contar su vida desde que nació hasta el momento actual, y a lo largo de toda esa narrativa mantiene la misma personalidad, la misma mentalidad y tiene una ética constante y coherente que se aplica a todo su comportamiento y todas sus acciones a lo largo de su vida. Es decir, en resumen, esta persona nos cuenta su historia como si fuera el protagonista de una novela. Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo o saludable y menos saludable de este modelo. Es saludable porque es consistente, es coherente, pero al mismo tiempo
es un poco menos saludable porque cualquier psicópata nos puede contar una historia coherente de su vida. Puede ser una mentira total, puede estar totalmente inventado, pero puede tener coherencia interna y por tanto no es tan saludable como podría parecer. El otro modelo es el llamado episódico, que me parece muy interesante y me gustaría saber si realmente tiene una base o si simplemente es una idea que nos han contado para que podamos aceptar o entender mejor nuestra realidad. Según el modelo episódico, no existimos como personas coherentes, no es una narración coherente, sino que son todo episodios y lo único que tenemos es una integridad dentro del contexto de cada episodio. Mi relación con Germán es diferente que mi relación con Andrea o con mi familia, pero yo dentro de todas estas relaciones existo de forma total. A pesar de ello, no existe un núcleo que aúne todos esos yos. Simplemente que a lo largo del continuo temporal, todos esos contextos se vuelven coherentes entre sí. De nuevo, hay un aspecto más saludable y un aspecto menos saludable. Es saludable porque nos permite explicar estas diferencias y además tiene sentido que hablemos o nos relacionamos de formas diferentes en diferentes contextos o con diferentes personas. Es importante para la supervivencia. Además nos permite ser sinceros, íntegros, fieles de una forma más selectiva. A mí, sinceramente, me parece un conjunto teórico muy interesante y creo que es muy constructivo para todos nosotros porque todos somos, hasta cierto punto, escritores. Pero me resulta especialmente importante cuando escribo, porque evidentemente de corazón yo estoy a favor o yo creo en el modelo más narrativo, porque es lo que hago. Pero el modelo episódico me ayuda a entender mi experiencia del mundo. Y creo que mientras exista una tensión entre el modelo narrativo y el modelo episódico, yo podré medir hasta dónde he llegado y siempre tendré estos dos modelos como puntos de referencia. And I thought about that just now walking here. Because you know, there's a great, you know, just walking here, and you see all the true inventors of this language, the wonderful British, who were in town for the football match, screaming about Liverpool. Up there in the square, drunk already, you know, and singing. And I have this thing that whenever I'm kind of in a situation like that, I always remember there's a wonderful line by Moshe Nadir, Yiddish writer from New York, that you're supposed to say when you see someone behaving obnoxiously and crazily, you're supposed to say, he too will bury his mother. Understanding that you're maybe not seeing that person in their fullness, and that you know, an emotional moment for that person is in the future. And I think that that these are the contexts, or these the episodes that we have to see people in. Y todo esto que les acabo de contar se me ha ocurrido nada más llegar aquí, porque he visto a esos pioneros de la lengua inglesa, los inventores de la lengua inglesa, los aficionados al fútbol británico que se han reunido en Callao, que ya están gritando, están muy animados respecto al partido del Liverpool, que ya están borrachos, ya están cantando. Y cada vez que me veo en una situación así, rodeado de este tipo de gente, pienso en una cita de Moshe Nadir, un escritor yiddish de Nueva York, que dice que cada vez que ves a alguien así ruidoso, escandaloso, maleducado, tienes que pensar que esa persona también enterrará algún día. Que nunca vemos a las personas en su totalidad y que todos esconden algo más de lo que aparentan. Y creo que en episodios como este es donde debemos buscar la naturaleza de las personas. I mean, I think that the dream of the great American novel was the dream of a narrative sense of self, right? It's what an individual genius makes and presents to the world as their magnum opus. I mean, it's essentially a non-episodic concept, I would say, right? I mean, it's all about the self that makes it, you know, very much tied to the kind of cult of personality and romanticism.
I don't know. I mean, I feel like these are questions that are that's a question that's being asked in many different forms right now. You know, is the American dream still possible, right? Take it out of an American context, you know, is a strong social welfare state possible in an era of open borders? I mean, like, how far do you want to take the idea of is a dream possible or is a delusion possible? I think it's very easy to concentrate that hope or that desire in a single object, like a novel, especially if you don't have to write it. But when you apply that same hope, especially when it's something that seems so transcendent and so emotionally transporting to other aspects of life that aren't cultural products, but to ideas of contentment or social comity, which is, you know, social welfare, and I think you quickly understand the appetite that underlies that question. And for all of you know, my life, and I believe most of the time my family, for example, has been in the United States, which was immediately after the Second World War, the idea of in American exceptionalism, whether it exists within the novel or exists within America itself, was something that the country was interested in, but internationally, you know, the world was interested in. And it seems to me almost inevitable that we're entering a phase in which the dream is being exposed sort of as a delusion. One aspect of the episodic versus narrative concepts that you're asking about, which I think a lot about, is, though I certainly agree with one's diagnosis of this sort of, they exist at the same time, you know, a story you tell yourself, and then the situations in which you find yourself with a hollow center, right? I actually think that many people have forgotten how to tell themselves stories because of the fragmentation introduced by technology. We are overloaded with stories. Right. We receive so many stories. Yeah. That you don't have to tell your own story. Right. You just repeat the stories that you That it comes to you. And I think that what comes from having such a fragmented existence, such an episodic existence, being overloaded with information, is that you look for that consistency, or you look for that coherence in the stories that other people impose upon you. So it's a lot easier to say you are Spanish, or you are white, or you are whatever, than you are yourself. And I think a lot of the populist anger and populist sentiment that you find all throughout Europe, and certainly in my own country, comes from the fact that the consistent narrative identity of race or ethnicity is always going to be easier for someone to embrace than for them to develop their own personal stories about themselves. Creo que la idea o el sueño de la gran novela americana se refiere a un yo muy sensible a la narrativa. Es algo que crea un genio, un único genio, y que presenta como su opus magna al mundo. Por tanto, no es para nada episódico, está muy relacionado con el modelo narrativo del culto a la personalidad y la narración del yo. Sin embargo, es muy interesante porque esta pregunta que me planteabas se presenta en distintas formas. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si el sueño americano todavía es posible, o si es posible tener un estado de bienestar fuerte y sólido en un mundo de fronteras abiertas. Nos preguntamos si este sueño o esta ilusión es posible, pero esta pregunta es mucho más
fácil concentrar esas esperanzas en una única novela, en un objeto concreto, sobre todo si tú no tienes que escribir esa novela. Sin embargo, si aplicas esa misma esperanza de que aparezca una gran novela americana a algo más trascendental o a otros aspectos que no sean productos culturales, sino cosas como el estado de bienestar o el sistema de la seguridad social, te das cuenta de dónde surge la necesidad de contestar a esa pregunta. Durante toda mi vida y durante todo el tiempo que mi familia ha vivido en Estados Unidos, que es desde después de la Segunda Guerra Mundial, la idea del excepcionalismo de Estados Unidos, la idea de que Estados Unidos es un país excepcional o que produce productos o novelas excepcionales, ha sido una idea que ha resultado muy interesante tanto a los estadounidenses como al resto del mundo. Sin embargo, creo que ahora entramos en una nueva fase, en la que resulta que ese gran sueño no era más que una ilusión. Un aspecto interesante de esa contradicción entre lo narrativo y lo episódico, aunque estoy de acuerdo con Germán en que ambos coexisten, es que mucha gente ha olvidado cómo contarse a sí misma historias y cómo contar su historia, debido sobre todo a la fragmentación, a lo episódico de nuestra existencia y a la sobrecarga de información que recibimos de Internet. La consecuencia de esta fragmentación y de esta vida tan episódica es que tendemos a buscar la coherencia en las historias que nos imponen, más que en las que contamos nosotros mismos. Es fácil pensar en nosotros mismos como una persona, como un español, como una persona blanca, que pensar en nuestra auténtica historia, en quiénes somos en realidad. Yo creo que gran parte de la ira populista, del sentimiento populista que está tan arraigado ahora en Estados Unidos y en Europa, surge precisamente de esto, que surge de que es mucho más fácil crear una narrativa en torno a la raza o en torno a la nacionalidad que pensar en contar tu propia historia.